हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हूँ बिरयानी सब प्रिपेयर चलती। पियाज भजा हो सब मसला रेडी हो डालचीन अदा चाउल जीरा गोलमरीच लवंग जायफल सब थी ग्राइंडिंग कर मसला थी। चिकेन धुआ चलती। एपटे पियाज भजा हो सारा। चिकेन टाक मैरिनेट करा पड़ो। दही और सब मसला पकाई मैरिनेट कर एपटे राइस पका पानी फुटा सारा मसला पड़ी। गोटा मसला पड़ी दालचीनी गुजराती जीरा तेजपत्र अलैच लवंग सब देखी पारिबिनी केबे चाउल धुआई पकाला। एपटे तेल कड़े गरम कराला चिकेन कषा गोटा मसला सब पका दालचीन मसला टी फुटी आसला बेलू तापर मैरिनेट होता चिकेन को पकाब। तापर कड़ाई रे अधिक टिके तेल देती कहीं ना चिकेन टा लगी जीव। देखो मुझे तेल देती कहीं राइस पड़ो से एपटे राइस हो जामर। तापर हम प्रेसर कुकर कराब घी पड़ला घीटा पकेले भल बास्ना हवा सह तले से लगनी कहीं प्रेसर रे लगी जबार बहुत संभावना थाए। घीटा पकेले बेस लगे चिकेन पकाला। चिकेन आमर 50% कड़ाई रे ऑलरेडी सीझी जाइतिला। आपरे देखो कड़ाई सीझी जाए लेयर दिहब राइस पकाला। आमरे आमर जो अच्छी पियाज छणा होता से पियाज को पकाब लेयर दिहब।
ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଲେୟାର ଦିଆହେବ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍, ତାପରେ ଶେଷରେ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକା ହେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିମ୍ ପୁରା ସିମ୍ରେ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସା ହେବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆପଣ କଚୁମ୍ବର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦହି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ, ଜଲଜିରା, ବ୍ଲାକ୍ ଲୁଣ ପକା ହେଇଛି। ଏପଟେ ପିଆଜ, ପିଆଜ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, କାକୁଡ଼ି ସବୁ ପକା ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ପକାଯାଏ, ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇନି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ତା ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲା ପଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଶ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ ହେଇଗଲା ବିରିୟାନୀ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ବିରିୟାନୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଇଛି? ମସ୍ତ ହେଇଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼େଇ ଦବ। ନାଇଁ ଓ କଚୁମ୍ବରଟା ବି ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନାନୀ ଟେଷ୍ଟି। ନିଜାନି ବିରିୟାନୀ କରିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି। କଚୁମ୍ବରଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ କି କେତେ ମାର୍କ ଦବ? 100 10 out of 8। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଲାଖିଗଲା ବୋଲି 2 ମାର୍କ କମିଲା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି। କାହାକୁ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିୟ ଆଶା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବିରିୟାନୀ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ।